promise you, kid, I'll give so much more than I get today. Now they say a horseback in love and war, but I won't need to fight. Get it right, we'll be united. I know that we can be so amazing, and being life is gonna change me. And I can see every single possibility. Someday I know it'll all turn out, and I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get. Then I get. Oh, and you know it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, to give so much more than I get, yeah. Just I haven't met you yet. And I promise you, kid, to give so much more than I get. I said love, love, love. My job is to make college. Okay. Assalamualaikum and good evening, everyone. Waalaikumsalam, madam. Okay.
So tadi kita dah tengok experimentary video. So nanti bila hari ni kita akan buat discussion untuk experimentary. Okay. So tadi saya dah tunjuk video untuk experimentary. So hari ni kejap lagi kita akan bincang untuk macam mana nak buat lab report, nak buat discussion macam mana. Okay, and then by referring the video tadi. Okay. So, ready? Dah ready ke belum? Dah. Okay. So, experiment 3 is reactions of alcohols. Okay. So, our learning outcomes ataupun learning objective today are we want to classify alcohols, and then number 2, we want to study the chemical properties of alcohols. Okay, so alkohol ni ada kelas, dia ada primary, ada secondary, ada tertiary. Okay, and then yang kedua, chemical properties ini untuk alkohol dia ada dua jenis, iaitu ada yang all alcohol buat. Okay, all alcohols do chemical reaction tu. Okay, ada pula yang dia hanya a certain class je yang buat. Okay, so ada chemical properties, semua alkohol buat, ada chemical properties, ada certain class sahaja. Okay, so first of all, kita kena tahu how to determine the class of alcohols. Okay, so class of alcohols means that kita ada functional group OH. Okay, so macam mana nak tentukan? Kita tengok apa? Kita tengok the class of carbon that OH attached to. Okay, maksudnya apa? Kita tengok OH. Okay, OH ini attached dengan carbon. Carbon mana? So, ini carbon dia. Okay, carbon yang hijau ini bonded dengan berapa alkyl? Okay, so dia bonded dengan berapa alkyl? So, kalau carbon hijau ni bonded dengan satu alkyl, so the carbon is primary carbon. Therefore, OH yang attached, kalau OH tu attached dekat primary carbon means that it is primary alcohol. Okay. For second structure, we have OH. OH attached to this carbon, green carbon. Okay, the green carbon is bonded to two alkyl group. Okay, so we have two alkyl groups. Alkyl ini maksudnya carbon. Okay, dia attached to carbon. Okay, berapa banyak carbon yang dia attach? So secondary. So this is secondary carbon. Therefore, this is secondary alcohol. Okay, and then for third structure, we have OH. OH attached to the carbon at the center. The center carbon is bonded to 1, 2, 3. Therefore, this carbon is tertiary carbon. So if OH attached to tertiary carbon, so it will be tertiary alcohols. Okay, so different classes akan ada different chemical reactions. Okay, so ini yang kita nak tengok. So in this experiment, tadi kita dah tengok eksperimennya. So dalam eksperimen ini kita gunakan 4 jenis alkohol. Okay, we have 1 butanol, 2 butanol, 2 methyl 2 propanol, and alcohol X. X ni means that kita tak tahu dia adalah siapa. Tapi kita hanya tahu dia adalah alkohol je. So sekarang ni apa yang kita kena buat ialah kita nak determine alkohol X ini punya kelas. Apa kelas alkohol X ni? Kelas dia apa? So macam mana nak determine kelas? Kita guna 2 test, which is Lucas test dan oxidation test. Okay. Kalaulah kita tengok 2 methyl 2 propanol. 2 methyl 2 propanol, okay, kita ada. So ini kita punya OH. OH attach dengan karbon tengah. Karbon tengah ini bonded dengan 1, 2, 3. So ni kelas apa ni? Primary ke, secondary ke, tertiary? Tertiary. Yes, so ini adalah tertiary alcohol. Okay, so nanti awak determine ni kelas apa, ni kelas apa. Okay, and then macam mana nak tengok alkohol X ni kelas apa? Kalau alkohol X ini dia punya test ni, bila dia buat test, dia punya apa dia, observation dia sama macam
sama macam alkohol secondary tertiary ni, 2-methyl-2-propanol. Oxidation pun bila dia buat, sama juga dengan 2-methyl-2-propanol. Means that kalau 2-methyl-2-propanol ini adalah tertiary class, means that alcohol X pun adalah tertiary. Okay, dapat tak? Okay, boleh? So, aim kita sekarang ni, kita ada 3 kelas alkohol dan 1 alkohol yang kita tak tahu kelas. So, kita buat test, Lucas dan oxidation. So, bila kita dah buat test, melalui observation, kita tengok dia X ini sama dengan observation alkohol yang mana. Okay, kalau dia sama dengan 2-methyl-2-propanol, 2-methyl-propanol ialah tertiary alkohol, maka alkohol X ini kita boleh konkludkan dia adalah tertiary alkohol. Kenapa? Sebab kalau tertiary alkohol, semua dia punya chemical property sama sahaja. Tak kisahlah bentuk dia macam mana, tapi kalau dia tertiary alkohol, memang akan sama. Okey, ada soalan tak setakat ni? Lucas test, okay, sekejap lagi kita tengok. Okay, Lucas test tu guna apa, madam? Okay, so ini kita nak tengok. Okay, so A, Lucas test. Lucas test kita akan guna Lucas reagent. Okay, Lucas reagent is a mixture of concentrated hydrochloric acid and anhydrous zinc chloride. Okay, means that kalau kita buat reaction, okay, kita buat equation, kita ada alcohol. Okay. And then kita buat reaction dengan siapa? Kita buat reaction dengan concentrated. Sekejap nak. Okay, kita buat reaction dengan concentrated HCl dan zinc chloride. So, dia buat reaction. Okay, so dekat sini dia akan melakukan jenis reaction ialah substitution reaction. Substitution. So substitution means that kita ada OH, kita akan gantikan dengan Cl. Okay. So the product will be RCl tambah OH keluar, digabung dengan H pula. So dia akan jadi H2O. Okay. So RCl ini adalah kita panggil dia sebagai alkyl halides ataupun haloalkin. Sama je. Okey, boleh? And then produknya adalah water. Okey, dapat? So, Lucas reagent yang mana? Lucas reagent inilah. Lucas reagent ialah concentrated HCl dan dia campur dengan zinc chloride. Okay, so this test can be used to differentiate the 3 classes of alcohol. Okay, so for the observation, ada 2 perkara yang awak kena tengok. Okay, yang pertama sekali, ada cloudy solution ataupun tidak. Ni tengok balik dalam video tadi. Macam mana observation dia tulis. So, kita ada cloudy solution ataupun tidak. Okay, and then time taken. Okay, maksudnya, kalaulah tertiary alcohol, kalau tertiary alcohol, dia kata turns cloudy or appears in 2 layers. So, dia kata turn to cloudy. Time taken dia apa? Time taken dia immediately. So, berlaku serta-merta. Tu time taken dia. Okay. For secondary, dia kata reacts within 5 to 10 minutes. Okay, means that dia buat reaction, so turns to cloudy. And masa dia apa? Within 5 to 10 minutes. Okay, for primary, dia kata, whereas primary alcohol reacts very slowly. Bila dia kata very slowly, means that reaction ini boleh makan masa 1-2 hari untuk melakukan reaction. Okay, barulah ada cloudy solution. Tapi kita buat eksperimen selalunya dalam masa 2 jam.
So awak takkan nampak. That's why dalam video tadi kita takkan nampak cloudy solution form. Okay, means that dia buat reaction tapi untuk kita guna sebagai test tu masa itu kita tak nampak. So cloudy solution not form even after heating. Okay, siapa yang tak faham tentang ni? Boleh angkat tangan? Madam, Ah, untuk yang unknown tu dia punya observation sama lah dengan tertiary tu. tak juga. Awak tengoklah dia punya video tadi. Tengok video tadi, tengok X dia. So awak nampak apa? Faham tak? Okay. Okay. So ni lah. Okay. So ni kan observationnya. Okay, so observationnya untuk A kita ada cloudy. B ada cloudy. Okay, for C tak ada cloudy. Okay, nampak tak? Okay, so tak ada 2 layer pun. Okay, and then apa lagi ni? Untuk X ini tak ada. So X ada pula. So ada cloudy solution. Nampak? Okay, so awak refer kepada dia punya observation and then tulis dalam table tu. Boleh? Okay. So apa observationnya? So dia kata menghasilkan 2 layers. Okay, kita ada water. Okay, nampak kat sini. Dia ada 2 layers. Okay. So dekat atas tu nampak dia jernih sikit. So itu adalah water. Bawah tu ialah haloalkane. So dia yang warna cloudy. Kan tadi kata 2 layers form. Okay, 2 layers form. And then cloudy solution form. So cloudy solution ni siapa? Haloalkane tadi. Okay, so kita ada water, kita ada cloudy. Okay, kenapa kita nampak 2 layer? Apa reason kita nampak 2 layer ni? Anyone? 2 layers tu means apa? Sebab dia tak insoluble. Dia tak insoluble ke dia insoluble? Dia tak larut. Tak larut means that kalau larut tu soluble. Okay. So kalau tak larut so means insoluble. Okay, betul? So they are insoluble. Okay, dia macam minyak. Minyak dengan air. Macam minyak dengan air, kenapa awak nampak ada 2 layer? Sebab minyak dengan air tak larut antara satu sama lain. Okay, so water and haloalkane are not soluble. Okay, so ini produk dia kan tadi. Kita ada alcohol undergoes reaction with Lucas and form alkyl halide. Alkyl halide ni yang cloudy solution. And kita ada water. Alkyl halide dengan water ni dia tak bercampur. So that's why kita nampak 2 layers. Okay, dapat? So inilah dia punya reason kenapa awak nampak 2 layers. Okay. So kalau tak ada 2 layer, haloalkane tak terhasil lah. Okay. So tak terhasil means tak ada reaction. Okay. Lagi ada soalan? Untuk Lucas? Lucas test? Ada soalan? Ada tak ada? Saya kira sampai 3. 1, 2, tidak, tak ada. Okay, now kita move on to oxidation. Okay. Yang Anik tanya tu, Lucas test tu guna apa? Nanti waktu exam pun dia akan tanya Lucas test, Lucas reagent tu apa. So awak kena tahu Lucas reagent tu adalah HCl concentrated dan zinc chloride. Okay. So for B, oxidation. So alcohol can be oxidized to aldehyde, ketone or carboxylic acid. Okay, the product form depends on the class of alcohol used. Means that this reaction pun untuk different classes. Okay, to differentiate classes of alcohol. Classes
of alcohols. Okay. So various oxidizing agents such as KMNO4, sodium dichromate and chromic acid. Okay. So kita tengok dia punya procedure. Okay, prosedurnya ialah kita akan gunakan sodium dichromate. Okay, and then for second step, we add 2 or 3 drops of concentrated H2SO4. So kita ada H+. Okay, and then step ketiga kita tambahkan butanol, alkohol dan kita reaction dengan kita panaskan. Okay, so dekat sini kita akan buat oxidation with hot acidified berasid sodium dichromate. Okay, so ini dia lah punya reaction yang lengkap, nama reaction dia. Okay, and then observation. Okay, observation. Kita tengok 3 benda. Tadi Lucas kita tengok 2 benda, cloudy dan time taken. Now kita tengok apa for observation? Kita tengok warna. Okay, warna apa for sodium dichromate? So warnanya ialah warna apa ni? Mana satu warna asal dia? Which one? Sodium dichromate warna apa? Warnanya ialah warna orange. So orange color. Siapa punya warna? Dia macam KMNO4 KMNO4 warna purple. So now kita ada orange color. Siapa punya? Sodium dichromate. What happened to the color? So the color will turn to green. Yang ni kalau dia buat reaction. Kalau tak buat, dia not turn to green. Okay, so warna apa? Orange. Siapa punya warna? Sodium dichromate. What happened? Turn to green. Okay, so ini adalah dia punya observation. So, bila kita tengok observation ni, okay, can you identify the class of alcohol for alcohol X? So, kita tengok A turn to green. Dekat sini kita nampak macam biru, tapi kalau kita go further reaction, dia akan hasilkan warna green. Betul-betul green. Okay. So, A buat reaction, B buat reaction, C does not turn to green, and X also does not turn to green. Okay, does not turn to green. So, nanti tuliskan observation dalam table. Okay, how about dia punya equation? Okay, for primary alcohol akan melakukan reaction. Apa reactionnya? Penulisan dia adalah sodium dichromate, acid dan hot. Okay, hot, acidified, sodium dichromate. Okay. So, hasilnya apa? Hasilnya akan jadi carboxylic acid. So, this is carboxylic acid. Okay, so saya bagi contoh. Yang saya bagi ini adalah etanol. Dalam eksperimen butanol. Okay, so nanti buat cara yang lebih kurang sama sahaja dia punya reaction. Okay, so kita buat reaction dengan sodium dichromate. So what happened? This is primary alcohol. So bahagian OH dan carbon yang attach dengan OH ni dia akan berubah. Jadi apa? Dia akan jadi structure CH3 COOH ataupun CH3 C double bond O OH. So this is the structure for carboxylic acid. Okay, ini carbon yang berubah tadi dah. Okay, for secondary alcohol pun undergoes reaction. Okay, so dia akan hasilkan structure apa? Dia akan hasilkan structure ketone. Ketone macam mana? R, C double bond O,
R. Okay, so yang kita ada ialah, yang struktur ini ialah 2-propanol. Okay, yang akan buat reaction ialah OH dan carbon yang attach dengan OH. Okay, so produknya akan jadi CH3, C double bond O, CH3. So dekat bahagian karbon tengah ni je yang berubah. Okay, melakukan oxidation. Sebab apa? Ada functional group. But for tertiary alcohol, tiada reaction. Nah. Okay, so dekat sini no reaction. Okay, ada soalan tak untuk oxidation? Ada soalan? Tak ada. Okay, nanti saya bagi slide ni untuk guidance and then awak rujuk video tadi balik. Okay, so ini saya guide and then awak kejap lagi. Nanti selepas ini saya nak minta awak buat lab report. Okay, seterusnya. Okay, dan untuk oxidation. So, daripada observation yang kita buat tadi, kita tengok X ini adalah kelas apa. Okay, depends on dia sama dengan observation siapa. Okay, kalau sama dengan 2-methyl 2-propanol, means alcohol X ini pun tertiary alcohol. Okay, so itu untuk A and B. Okay, for C, kita ada esterification. So this reaction happens to all alcohol. Okay, so the reaction between alcohols and carboxylic acids will form esters. Okay, so kita ada, ini adalah general equation. Okay, kita tengok dulu apa reactionnya. Okay, reactionnya ialah, dia punya stepnya ialah we have 2 ethanol, so this is alcohol, and then we add carboxylic acid, which is nama dekat sini ialah glacial acetic acid, so this is carboxylic. Okay, and then we add 3 drops of concentrated H2SO4 and we heat. Okay, heat in a water bath. Okay, so the equation will be H plus alcohol plus carboxylic acid in condition of H plus dalam keadaan berasid dan dipanaskan. Okay, so type of reaction ialah substitution dengan side product dia ialah H2O. Okay, so kalau produk H2O means that carboxylic acid dia remove OH, dia akan remove dia punya H, and then for alcohol dia akan remove dia punya OH. So ini yang akan dapat satu water. Okay. And then what happened to alkyl dekat alkohol ni? Okay, alkohol ni kita ada alkyl. So ini alkyl dia. And then kita ada carboxylic acid yang ini. So apa yang kita buat ialah, okay, kita ada structure carboxylic acid, C double bond O, O. Okay, this is structure carboxylic acid. Okay, and then dia break dekat sini kan. Dia break antara O dengan H. So bila dia break dekat situ, dia kena sambung pun dekat situ juga. Okay, and then antara R dengan OH, so dia break kat sini. So R ini alkyl, R ni means that carbon chain for alcohol. So dia akan bonded dengan carboxylic acid. So okay. Okay. So jadilah compound ester. So this is ester. And then kita ada water. Okay. So we have ester and side product water.
Okay, so ester ini pula, dia punya properties ialah propertiesnya akan memberi bau wangi. So dia akan bau wangi, pleasant. Okay. Ataupun ada buku dia akan letak fragrant. Okay. Kadang-kadang ester ni dia akan menghasilkan bau fruity, bau buah-buahan. Okay. Boleh tak ni? Kau diam je ni? Okay ke? Okay. Okay, madam. So, the solution produce a pleasant smell. So, dekat bila kita buat observation, kita produce, the reaction produce pleasant smell. So, apa bila soalan cakap, oh, the reaction produce pleasant smell, terus awak ingat dia mesti hasilkan ester. Okay, tak ada, setakat ni organic compound yang lain tak ada wangi yang macam ni. Okay, ester je yang bau wangi. Okay. Okay, done. Okay, and then for equation, for glacial acetic acid, so glacial acetic acid ialah carboxylic acid, ethanoic acid, nama lain dia. Okay, and then kita ada ethanol, CH3, CH2, ada 2 carbon dan ada 1 OH. Okay, and then awak buat reaction dia. So, lengkapkan dia punya reagent dan dia punya produk. Okay. Itu je untuk esterification. Okay. Dan ada soalan tak untuk esterification? Okay. Seterusnya lastly ialah conclusions. Conclusions, macam mana nak tulis conclusion? Kita state untuk setiap class of alcohol. Okay, so awak state. Primary alcohol does not undergoes reaction with Lucas reagent, but will give ataupun will undergo oxidation reaction. Itu caranya. Maksudnya awak kata, oh, primary alcohol ni tak buat reaction dengan Lucas, tapi oxidation dia buat. Macam tu je conclusion dia. Okay, for secondary alcohol undergoes reaction with Lucas and oxidation with sodium bichromate. Okay, and then untuk tertiary pun sama. Okay, and then number 4, state X ni adalah kelas apa? Itu sahaja. Okay, so setakat ini. So sampai conclusion, ada soalan tak? Untuk conclusion ada soalan? Ada tak ada? Ada kata ada? Tak ada. Okay. So saya assume semua dah faham. Kalau tak faham boleh tanya. And then saya nak minta awak buat homework. Selepas ini ada masa lagi sampai pukul 4. So siapkan lab report dan hantar pada saya esok due date-nya hari Jumaat. Okay, boleh. Okay. Tolong hantar awak punya lab report. Sebab apa? Lab report untuk eksperimen 2 and eksperimen 3 ialah yang akan jadi practical test nanti. So kalau awak tak pernah buat, nanti practical test macam mana nak buat. Okay. So buat dulu eksperimen 2, buat eksperimen 3 punya lab report. Tak hantar. Okay. Saya akan ambil masa untuk check. Tapi saya akan pulangkan juga awak punya lab report. Okay, supaya lepas cuti kita akan ada practical test. Okay, macam saya lepas lah, kena tulis lab report, kena tengok video. Okay, lepas cuti selepas 2 minggu rasanya. Okay, alright. So itu sahaja untuk eksperimentary. So sekarang ni ada masa extra ni. So tuliskan lab report dan hantar pada saya. Itu sahaja.
Okay, so itu sahaja untuk hari ni. Thank you semua. Assalamualaikum. Boleh. Nak type boleh. Kalau saya nak betulkan lab 2, boleh. Tak ada masalah. Okay, Alisha boleh. Alright, so itu sahaja untuk hari ini. So, bye. Assalamualaikum. Nanti saya hantar recording ni